बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त अपने गांव के अंदर यहाँ नहरिया शरीफ में मौजूद हूँ। ये हमारी कदीमी मस्जिद है, ये आप इसको इस वक्त देख सकते हैं अपने फ़ोटो के सामने। अब इस मस्जिद की तामीर नौ हमारी इस इलाके की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल लतीफ़ साहब सईदी, मेरे बरदर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सैफुल्लाह साहब नक्शबंदी, जनाब सरदार यामीन ख़ान साहब और मौलाना हाफिज़ समीउल्लाह नूरानी साहब और दीगर इलाके के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मस्जिद की अब ये सारी ये डिमालिश करा के ये मस्जिद को शहीद करने के बाद यहाँ पर एक वसी व अरीज़ खूबसूरत मस्जिद 2 मंजिला मस्जिद तामीर होगी। इसके ऊपर खूबसूरत गुंबद बनेगा और तमाम हजरात जो दूर दराज से जानने वाले मानने वाले मुखय्यर हजरात जो अल्लाह के घर की तामीर के लिए हमेशा कोशां रहते हैं, उन सब को हम दावत खैर देंगे कि इस मस्जिद की तामीर के लिए अपना सब किरदार अदा करें, इसमें तावन करें, इसमें हिस्सा डालें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह के नाम से हम इस मस्जिद का आगाज़ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप खूबसूरत यहाँ पर मस्जिद देखेंगे। ये मस्जिद हमारे पूरे इलाके की मस्जिद है, ये पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ के बच्चों के लिए इसके नीचे मदरसा है, ऊपर मस्जिद होगी, खूबसूरत इसके ऊपर गुंबद बनेगा और दिलकश और दिल आवेज़ मस्जिद होगी। तो ये हमारे उलमा मौजूद हैं। तो मैं क़िबला कारी अब्दुल लतीफ़ साहब से कहूँगा इस मौके पर अपना एक पैगाम दें। माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हज़रत अल्लामा मौलाना नसरुल्लाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, कारी मोहम्मद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। और ये काफ़ी अरसे से हमारे ज़हन में था कि हम ये हमारी जो मस्जिद है इस वक्त जो दौर है हमारे लिए बहुत नाकाफ़ी है, हमारे बच्चों के लिए या हमारे यहाँ नमाजी हजरात जो हैं उनके लिए बहुत नाकाफ़ी है। तो ये बेड़ा इन्होंने हज़रत साहब ने उठाया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि इस मकाम पर बहुत ही आलीशान मस्जिद बनेगी और इसकी बरक़ात हमारे पूरे इलाके पर आएंगी। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं, हज़रत साहब भी कोशिश कर रहे हैं, जो हजरात हमारा पैगाम सुन रहे हैं वो भी जिस तरह भी यहाँ अपना अतिया की सूरत में किसी सूरत में भी जो भी तामल फरमाना चाहते हैं हम जो है वो भी तामल फरमा कर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। ये सदका जारिया है और ता क़यामत ये सदका रहता है। तो अल्लाह ताला हमारे इस नेक इरादे को कामयाबी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की बुनियाद हमारे वालिद मरहूम ने रखी थी। तो अभी चूँकि आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मस्जिद में जो वो इसकी तोसी बेहद ज़रूरी है। काफ़ी अच्छे से प्लान था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। तो मैं तमाम मुखय्यर हजरात से तावन की अपील करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें नकदी पैसे ही दें, कोई सीमेंट दे दे, कोई सरिया दे दे, कोई बजरी दे दे, जो जिसकी तौफीक है तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इसे में हिस्सा डालें और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, तो आपने पैगाम उलमा इकराम का सुना है। ये नहरिया शरीफ के करीब ये मस्जिद, ये हमारा गांव है, ये सारा ये पूरा गांव है। आपको इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी आबादी है। तो तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल ये गांव है और यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम किया जाएगा। तो इसके साथ मदरसा मस्जिद तामीर होगी। तो तमाम हजरात इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मिलाएँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमने इस नेक काम का आगाज़ किया है और बहुत जल्द आप हजरात के तावन से एक खूबसूरत मस्जिद आप इसको जो है वो अपने सामने तामीर होते हुए देखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे जैसे मस्जिद का काम तामीरी मराहिल से गुजरेगा उसकी अपडेट भी हम अपने नाज़रीन और सामीन को देते रहेंगे। बिलख़ुसूस UK के रहने वाले जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं जो हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अल्लाह का घर तामीर हो। तो ये पर्सनल ये मेरे अपने गांव की मस्जिद है, मेरे अपने गांव का ये एक खूबसूरत मदरसा है जिसकी तामीर के लिए मैंने एक अपने साथियों के साथ मिलकर एक नियत की है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप हजरात ने हर मोड़ पर तावन किया है आप भरपूर अंदाज से इसके साथ तावन करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह। जैसे जैसे मस्जिद के तामीरी मराहिल और इसके दीगर मराहिल गुजरेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और आप सब हजरात के दिए
ہوئے عطیات کو آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اور آپ کے جو آبا و اجداد دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 سال پہلے ہم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مولانا حضرت نصیر اللہ صاحب آئیں گے اور ہمیں ان سے بڑی امید وابستہ کیے ہوئے تھے کہ ہمارے گاؤں میں 200 سے زیادہ گھر بن چکے ہیں اور ایک مدرسہ اور مسجد کی ضرورت ہے. تو آج وہ جب انہوں نے اپنے زبان سے اس کا اعلان کیا تو ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں، پورے گاؤں والے، پوری برادری والے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. تو یہ ہمارے بھائی آئے ہیں تو 1 سال کے بعد ہمارا خواب پورا ہونے جا رہا ہے. تو میں اسی پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. والسلام. ایک منٹ کے کلپ بنا، پھر میں اس کو سیٹ کروں گا. تقریباً 40 بائی 45 جگہ کلیئر ہو جائے. بہت بڑی بہت بنی ہوئی نا ساری مسجد جڑی ہے طریق ہے. زمین کا اس کی بات ہے اندازہ 40 بائی 45 مولانا صاحب 10 صفحہ اچھی ہیں. سائڈ پر ہے نہیں وہ ویسے میں لمبائی ناپنے اسی سے اتنے تک. ادھر ایک سائڈ پر ہے تھوڑا. ٹھیک ہے ادھر بھونٹا سودا ہوا 45 اور آگے 45 اس کو 40 دیا آگے تک جاتی نا. ہاں 45 سے آ رہی ہے. 45 ایک اس میں پین کٹو نہ کتا تو بلی مسجد کی نظر مارو کوئی چلو مار سکتے اگر تو مطلب ہے وہ تو نقشہ پسند 40 بائی 45 ان تو اس نے بناؤ نا نقشہ جناب. نہ ایسا کہ نقشہ اگر تجھے وہ پسند ہے تو سیم ہوا نقشہ ہی وہ گزرے میں قاری صاحب بھی ہیں نا کڑی مسجد ایک مسجد بنائی ٹھیکیدار صاحب. کرنی کبرا کول ہے سرفراز صاحب نہیں مسجد ہے. چلو ٹھیک ہے نا ایک دن کرنے ہیں. وہ انہیں فیصل مسجد طرف سے بنائی ہے. اس میں کوئی پلر شلر نہیں ہے گولائی ہوئی. بس ایسی چیز ہونا کہ بکری جی دیر آئے تو پیدا ہے میری طرف 4 لاکھ میری طرف 1 لاکھ قاری صاحب اللہ صاحب طرف. ماشاءاللہ یہ تسی پہلی لسٹ بھی لکھ چھوڑو پھر انشاءاللہ. یہ پرسنل میری طرف باقی جڑے لوگوں کی طرفوں آندا رہے گا. کمیٹی بناؤ انہوں نے کمیٹی ہاں بیٹھ وہ بالکل ایک پوری کمیٹی بنسی جڑی بناتی جی بن سے پکڑے سب کچھ سارے تمام معاملات جو ہیں آگے پیچھے بھی یہ بھی معلومات کچھ ایسے حضرات ہونے جو مٹیریل لے کر دینے چاہیں کسی قسم کی کوئی سیمنٹ لے کر دینا چاہے بجری لے کر دینا چاہے شروع کرنے میں کام جب شروع ہوگا تو انشاءاللہ خدا کا گھر ہے یہ ایسا تعمیر ہوگا کہ دیکھیں جی ہمیں سنتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی بالی والے ڈنڈے نہیں بھی اٹھے اوپر کرنے کا. آج سارے کے حافظ کاری مولوی والے ہیں سب جتنے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ نے شکر ہے اور انہوں نے والد صاحب کی بلانی ہے مہربانی ہے کہ انہیں ایسے کہ اس لین پر لایا تھا الحمدللہ. آج تاکہ ہم انہیں واسطے بھی دعا کرنے رہے ساں جدوں تک ساری زندگی ہے انہیں نہ صدقہ جاریہ ہے سارے انہیں نہ صدقہ جاریہ ہیں سب. تو انہیں ہماری دلی سے خواہش تھی کہ ہر جگہ لوگ کام کرنے تو آج کیا نہیں کرتے ایسے کوئی کام ہونا اس موقع پر کر ساتھ کھلے تو 2 برکت نہ 2 شعر پڑھ چھوڑو کوئی بھی جڑے تھوڑے ذہن میں چاہ رہے بنائیا. آپ تو پیغام دو نا. الحمدللہ 4 منٹ تک ایک کاری صاحب الحمدللہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے مبلغ 4 لاکھ روپیہ دیا ہے اور ان کے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا حافظ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے گاؤں پہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے. بہت شکریہ. کیا کہہ رہے تھے 2 شعر برکت واسطے مسجد افتتاح ہے نا. اول حمد ثنا الہی
ਜੋ ਮਾਲਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਨ ਓਏ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਨ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਨ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਲੇ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਦਰਦ ਮੰਦਾਨੋ ਤਾਂਗ ਸਜਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਤਿਆ ਆਨ ਜਗਾਵੇ ਇਹ ਬੇਦਰਦਾਨੋ ਤਾਂਗ ਸਜਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਤਿਆ ਆਨ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ सुभान अल्लाह माशाल्लाह।